Dobrodošli u baštu koja je okupana snegom. U današnjoj epizodi ću vam pričati o tome kako da odredite ukupan broj sadnica koji vam je potreban u bašti, jer upravo od 10. decembra krećemo sa prvim rasadnikom za kontinent i primorje. Jako je važno da ne posejete manji broj sadnica nego što vam treba ili da se ne opteretite sa velikim brojem sadnica, tako da ćemo u današnjoj epizodi da nađemo tačnu meru za vas. Pre nekoliko dana dobili smo vrlo zanimljiv mail sa pitanjem od strane baštovana koji je kupio projekat bašte za kontinent. On nas je pitao kako da zna koliki je ukupan broj sadnica koji mu je potreban za taj projekat. On je upućen na vodiča u kojima sam to pojasnila, ali mi je dao inspiraciju da snimim epizodu sa sve vas koji nemate projekat bašte i nemate vodiče koje sam snimila i dala sve instrukcije. Tako da ću svima vama sada da pomognem i da dam osnovne parametre na osnovu koga ćete zapravo da odredite ukupan broj sadnica koji vam je potreban kroz niz rasadnika. Kao što sam rekla, prvi rasadnik za kontinent i primorje ide od 10.12. a osnovni parametri koji su vam važni da odredite ukupan broj sadnica jesu pre svega dužina gredice, dakle dužina permamodela ako uzgajate u permamodelima. Zatim morate da znate koje su glavne, koje su sporedne kulture, koje se kulture sade u paru, koje pojedinačno i da znate razmak među tim kulturama. Konačno i najvažnije, morate da imate jasan plan za narednu sezonu i da znate u koliko redova je prisutna ta kultura u vašem projektu. Pa idemo redom da rešimo sve ovo. Kada planirate svoju presadu, odnosno ukupan broj sadnica, možete da idete u dva pravca. Prvo, da uzgojite onoliko koliko mislite da vam treba, kao što sam to ja uradila u svojoj prvoj sezoni. Pa sam čitave kesice potrošila, sve ono što sam kupila ja sam proizvela, imala sam mnogo sadnica u višku. Morate da znate da ako imate sadnice u višku, nemate kome da ih poklonite ili prodate. To je sadnica koja prosto ne može da uđe u vašu baštu, jer najveći je problem da u baštu uguravate izvan vašeg kapaciteta veći broj sadnica, naročito kada je u pitanju recimo paradajz, tu se često pretera pa se onda rizikuje da dođe do problema sa plamenjačom. A drugi pravac jeste da uzgojite onoliko koliko vam treba i to je pogrešan pravac. Recimo, ako vi uzgojite onoliko sadnica koliko želite da imate u svojoj bašti, velika je šansa da nemate dovoljan broj sadnica, zato što tada ne računate na predatorski lanac. Primjera, ja želim 30 glavica kupusa, imaću 30 sadnica. Od 30 sadnica koje dođu u ruke predatorskom lancu, vi možete imati eventualno 3 glavice kupusa, eventualno 10, najviše ako imate sreće, sve ostalo će pojesti predatori. Zato je važno da se dobro pripremite, jer vaše sadnice su vaše zdravlje. Znate kako ste ih negovali, one pojeftinjuju vašu proizvodnju, od jedne kesice možete imati na stotine sadnica, a ako kupujete sadnice, onda rizikujete da vam generalno proizvodnja bude skuplja. Zamislite sada ovo, imamo baštovanku koja kupuje sadnice, ima problem s puževima i jedna sadnica tamo gde ona živi jeste 1 euro. Ona je sa 10 sadnica u koje je uložila 10 eura nahranila puževe jer tih sadnica više nije bilo ujutru. Prema tome vi sa 10 eura možete da napravite kompletnu presadu recimo za nekoliko kultura. Kupite zemlju, kupite kesice, prosto imate neke žardinjere koje možete stalno da rotirate i na taj način možete stalno da imate veliku količinu presade. Također morate da znate da ne idu nužno sve biljke kao sadnice u baštu. Dosta toga radimo kao direktnu setvu i zato je važno da upratite signale za rasadnike i sve te instrukcije koje se daju oko rasadnika, zato što tada svakako dajem signale za one biljke koje moraju da idu kao sadnice u vašu baštu. Još jedna informacija vam je ovdje važna. Koliki je ukupan broj rasadnika tokom sezone? Kontinent ima 6 rasadnika ukupno, dok primorci i planine imaju po 5 rasadnika. Svi ti rasadnici treba da zadovolje potrebe vaše bašte ili vašeg projekta. Zapravo, prva grupa rasadnika, sada počinje jedan, to je decembarski rasadnik. To su vam decembarski, januarski, februarski i aprilski rasadnik za kontinent ulaze onaj vidljivi deo plana bašte. Vidljivi deo plana bašte jer ono što vidite, ono što ste sada recimo napisali, vi ste sastavili projekat svoje bašte i to je ono što stoji na papiru. Nevidljivi deo bašte je smena kultura. Primjera radi, ja sam u jednom redu posejala nisku boraniju, to je vidljivi deo bašte. Nevidljivi deo bašte jeste ono što
će ići kao smena kultura. Dakle, smena kultura iza toga jesu kupusarice. Kupusarice idu iz majskog rasadnika. Dakle, ta druga grupa rasadnika, majski i julski rasadnik, nam ide u taj nevidljivi deo bašte. To je ono što ide kao smena kultura. Ono što je ovde suština, svi ti rasadnici se moraju potrošiti. Ako imate 4 rasadnika, decembarski, januarski, februarski, aprilski, koji idu u vidljivi deo bašte, sve te sadnice do sredine juna moraju da završe u vašoj bašti. Sve što ostane iza toga je propala sadnica, jer nema smisla ubacivati dalje. Isto se to odnosi i na one sadnice koje idu u nevidljivi deo bašte. Recimo, majski i julski rasadnik se ubacuju do 15. oktobra. Ako ih tada ne ubacite, što imamo slučaj u učionici, često postavljate pitanje šta da radim, ostao mi praziluk, ostala mi salata, ostali su mi radiči. Ako vam ostane, pojedite kao mikrobiljke. Te kulture nemaju šta da rade za proleće. Sve te kulture u narednoj sezoni će procvetati i nisu vama regularna niti funkcionalna presada. Zato je važno da znate koliki je ukupan broj sadnica potreban upravo vama. Prvi parametar za ukupan broj sadnica jeste sama parcelizacija, odnosno dužina samog permamodela, odnosno gredice. S obzirom da je baštovan koji je kupio projekat Bašte za kontinent postavio to pitanje, on je dobio to objašnjenje. Pogledajte šta ste izabrali i koja je vaša parcelizacija. Jer nije isto kada gredica ima 3 metra ili kada je dužina gredice 4 metra, kao što recimo u ovom slučaju. Automatski se to odražava na broj sadnica. Dakle, prvi parametar jeste da izmerite dužinu gredice. Nakon toga je važno da odredite i integralne sisteme, zato što svaka od ovih gredica ima svoje integralne sisteme. Na integralnim sistemima idu druge kulture. Odvojite prvih 30 i posljednjih 30 cm i ukupna dužina reda u koji ćete saditi, primjera radi paprike, ona se kreće unutar te dužine. Dakle, kada od recimo 4 metra odbijete 30 plus 30, dobijete 3,40. Dakle, vaš red više nije 4 metra, već je 3,40. Sledeće što je potrebno da znate koje su glavne, a koje sporedne kulture. Ne moram da vam nabrajam glavne kulture, jer imamo mnogo kultura koji idu u direktnoj setvi. One kulture koje se pripremaju kao presada i koje su deo vaših rasadnika, a koje zovemo sporednim kulturama, jesu salate, sve salate, podrazumijem radiče, azijske salate, dakle sve ono što može da bude salata, zatim cvekla, blitva, praziluk, kelerabe i celeri. Zašto njih zovemo sporednim kulturama? Generalno one jesu glavne kulture. Blitva vam tu ostaje jako dugo, ona je glavna kultura. Cvekla takođe ostaje dugo. Dakle, ovde govorimo o jednom drugom parametru. Govorimo o dinamici smene kultura, o kombinaciji unutar gredice po sistemu manje je više. Više kultura na jednom mestu, na manjem prostoru, gde imate manje rada, manje uloženog vremena, a veći broj biljaka i veću berbu. Dakle, sve te kulture koje sam nabrojala se mogu kombinovati jako dobro sa ostalim glavnim kulturama. Recimo, između 2 paradajza vam može stati puno salata, jako mnogo celera, mogu vam stati nekoliko keleraba. To su ti prostori koji se popunjavaju. Između 2 kupusarice visoke može stati celer. To su česte kombinacije koje možete ovdje da vidite i to je ono što često govorim na konsultacijama. Salata ne zaslužuje svoje stalno mesto. Ne mislim da ne zaslužuje po svojoj pojavnosti, već ne zaslužuje zato što je kultura kratke vegetacije. Blitva ne zaslužuje svoje mesto zato što nju možete stalno da režete i na taj način ona neće smetati prosto niti jednoj kulturi. Praziluk se može svuda ubaciti. Cvekla takođe zauzima kao i keleraba mali prostor. Dakle, to su vam sporedne kulture. Kada hoćete da izračunate koliko vam ovih kultura treba, tu ne možete da napravite grešku. Tu možete zaista da posejete mnogo više nego što vam je potrebno i u samoj šemi za decembarski rasadnik, a pogledajte epizodu setva decembarskog rasadnika pa ćete vidjeti onu šemu. Ja tu kažem posejete 100 salata pa posejete nekih 100 keleraba. Zaista kada biste radili po planu kelerabu, da vam kupusarice staju u jednom redu, vi ne možete ubaciti recimo u projekat Bašta 100 kvadrata 100 keleraba. Ali keleraba se može svuda ubaciti i ona vam sigurno neće biti u višku. Dakle, oslobođeni ste neke mere kada su u pitanju ove kulture.
Sljedeći parametar jeste razmak među biljkama. On je dobro opisan u vašim tehničkim skicama. Svi vi koji ste kupili projekat bašte za kontinent i za primorje imate tehničke skice na kojima je to napisano i sve vam je to rečeno kroz vodič, kroz analize. Dakle, vi imate za svaku analizu vodič, ja vam govorim koji je razmak među njima. Jer od tog razmaka zavisi koliko vam sadnica treba. Kao što sam rekla, prvi parametar jeste dužina, odbijete prvi i drugi integralni deo i nakon toga ova sredina koja vam ostaje, to je ta dužina na kojoj se sade te glavne kulture, odnosno sadnice, i na osnovu toga ćete izračunati koliko vam biljaka ukupno treba. Iako vam se čini da je ovo ogroman posao, zapravo jeste potrebno da znate neke bitne informacije o biljkama. Sljedeća informacija jeste koje se kulture sade u paru, koje se sade pojedinačno i sve to pojašnjeno kroz niz naših lekcija. Svi baštovani koji su na edukativnoj platformi Trag biljke to mogu da pogledaju u lekcijama, dok vi koji niste na edukativnoj platformi možete da potražite informacije na YouTube kanalu. Verujte mi da sam se ja nasnimala tih informacija, ali sada se obraćamo onim baštovanima koji su kupili projekat bašte za kontinent i kupuju projekat bašte za primorje koji je još uvek aktualan, još uvek je u prodaji. Vi imate sve ovo rešeno. Dakle, potrebno je samo da izaberete parcelizaciju. Kad izaberete parcelizaciju, vi imate jasno definisan razmak među biljkama. Prebrojite, recimo, želite da znate koliki je vaš ukupan broj paprika. Vaš projekat je gotovo rešenje. Vi možete samo u vašem projektu da izaberete ukupan broj redova tih paprika, izaberete određenu parcelizaciju, rešite tu dužinu na toj parcelizaciji da vidite u kom se redu nalazi vaša paprika, dakle po toj dužini. Primera radi, ako ste izabrali parcelizaciju gde vam je 4 metra dužina gredice, sklonite, dakle odvojite prvih 30, posljednjih 30 cm, ostaje vam 3,40. Dakle, ta naša paprika je na 3,40 raspoređena. Prebrojite broj redova paprika u vašoj bašti, onda poslušate video konsultacije za svaku analizu gde vam govorim koji je razmak, odnosno sve vam to piše u vašim tehničkim skicama koje ste dobili. One su poklon na vaš projekat i izračunate koliko vam paprika treba. Na to ćete dodati da se paprike sade u paru. To je nešto što vam je naglašeno u samom projektu, odnosno u tom vodiču kroz projekat, i tu ćete izračunati koliko vam ukupno treba sadnica. Na sve to ćete dodati generalno svi 20 do 30% više, jer nešto sejemo za naš, nešto sejemo za predatore. Može da se desi neka velika nevolja u bašti. Nikada ne smete da uzgojite onaj ukupan broj sadnica koji potpuno odgovara vašem projektu. Dakle, uvek treba da bude više i vama je problem rešen. Dakle, svi vi koji imate projekte ne morate da znate ove informacije, zato kažem da je projekat gotovo rešenje. Sada posjećam baštovane sa Primorja da je projekat za Primorje dostupan do 21. decembra. U ponoć se povlači iz prodaje. Projekat je gotovo rešenje, kao što možete da čujete. Ne morate ništa da znate, da tragate za informacijama. Sve vam je to spakovano na jednom mestu. Ukoliko ste zainteresovani, link za više informacija bit će postavljen u komentaru ispod ove epizode. Sada ćemo se svi naviknuti da snimamo na snegu i evo, ovo su snežni prizori iz zimske bašte, tako da nadam se da su pravo osveženje za sve vas koji ovo gledate, jer do sada smo snimali na visokim temperaturama. Ono što je sljedeća bitna informacija za sve vas koji nemate projekat i prosto nemate pristup lekcijama, a želite brže rešenje, jeste da znate koje se kulture sade u paru. U pitanju su paradajz, paprika, zatim cvet tikve, se sade u paru, lubenice i dinje. To su kulture koje ćete obavezno saditi u paru. U skladu s tim, kada izračunate ukupan broj sadnica, znate razmak među tim kulturama, znate dužinu vaše gredice, ovim kulturama ćete dodati par, dakle odmah ide dupli broj sadnica. Sada ću vam na primjeru nekoliko kultura pokazati kako ćete izračunati ukupan broj sadnica koje su vam potrebne za narednu sezonu. Ovo je tehnička skica iz projekta bašte za kontinent i hajde bavit ćemo se paradajzom. Paradajz je kultura koja se uzgaja u paru, dakle treba nam par sadnica koje idu na metar i na taj način znamo ukoliko je dužina ove gredice 4 metra, na ovoj površini od 3,40 će nam stati 3 para. Ako ih uguramo, ako ih stavimo recimo u
u toj situaciji na 80 cm, što je takođe moguće, možemo da stavimo 4 para paradajza. Samim tim za ovu gredicu je potrebno 8 sadnica. Hajde sada da se bavimo paprikama. Evo, recimo, hoću na ovoj gredici da uzgojim paprike. Ova gredica je dužine 4 metra. Odmah izdvajam prvih 30, posljednjih 30 cm, to ne računam. Paprike će na ovoj gredici biti u 2 reda. Tako je isplanirano po mom projektu. S obzirom da odvajam 30 i 30, ostaje mi 3 i 40. Paprike se sade u paru, sade se na 30 cm. Vi imate odmah jasnu matematiku. Treba vam par sadnica na 30 cm, tu vam staje, dakle, u jednom redu 11 parova, u drugom redu će vam stati 11 parova. I to je prosta računica, što znači da vi imate 22 plus 22, samo na jednu gredicu ide 44 sadnice. S obzirom da nam ide decembarski rasadnik, sada je važno da izračunamo koliki broj kupusarica nam treba. Kada je u pitanju setva decembarskog rasadnika, epizoda koja je podeljena vama u učionici, koja će biti podeljena svima vama putem maila koji ste na našoj listi, onih koji su kupili projekat Bašte za kontinent, sada se uveliko kupuje projekat Bašte za primorje, pa će i vama biti podeljena. Dakle, naša uloga je da vas podsjećamo na te rasadnike, da ih slučajno ne zaboravite, jer su ključni u postavci projekta. U toj epizodi ja sam dala određeni broj sadnica. Taj broj sadnica se odnosi na školski primjer bašte od 100 kvadrata i tu je uračunata i ona amortizacija. Amortizacija jesu predatori koji nas čekaju. Kupusarice vam idu na 30 cm. Recimo, vaša gredica koju ste izabrali po parcelizaciji jeste 3 metra. Odvojite 30 plus 30, ostaje 2,40. Dakle, u jednom redu staje 8 kupusarica. U vašem projektu prebrojite u koliko redova imate kupusarice i na taj način ćete doći do ukupnog broja. A sada ću da odgovorim na ključno pitanje zašto sam u žardinjerama, kada je u pitanju setva decembarskog rasadnika, upisala tačan broj semena, dok recimo drugi rasadnici nemaju tako tačan broj semena definisan. Drugi rasadnike možete vrlo jednostavno da izračunate. Kada su u pitanju kupusarice, njih sejemo u 2 rasadnika. U pitanju je decembarski i majski rasadnik. Vrlo često baštovani koji imaju projekte izračunaju ukupan broj kupusarica kroz projekat. Mi imamo smenu kultura u tim projektima. Obratite pažnju. Imate prvu postavku, to je taj vidljivi deo bašte koji se nalazi u proleće, eventualno leto. Preko leta od negde 15. avgusta, negde 15. jula, mi imamo smenu kultura. Tada se postavlja jesenja zona. U jesenju zonu idu neke druge kupusarice iz majskog rasadnika. Dakle, često baštovani koji ne obrate pažnju na ovakve nijanse naprave veći broj sadnica jer izračunaju ukupan broj kupusarica kroz čitav projekat. Na taj način se opterete viškovima. Višak je veliki zato što nama jesenje kupusarice idu u mnogo većem broju nego ove ranoprolećne kupusarice. Prema tome, savjet je da se svi vi koji ste kupili projekat Bašte za kontinent ili koji imate baštu od 100 kvadrata pridržavate ovog broja sadnica koji vam je dat upravo na listi za setvu decembarskog rasadnika i broj sadnica je upisan u samim kalendarima. Za kraj epizode želim da se snimim pored cveta koji potpuno odoleva ovim vremenskim uslovima. Vidite, on cveti još jedan jeven koji se nalazi pored i daje onako nekakav potpuno drugačiji utisak kao da je u drugoj sezoni. Zapravo, najvažnije za sve vas jeste da posejete 30% više sadnica. Kada je u pitanju decembarski rasadnik, njega se pridržavajte u tom broju. Ja sam tu već izračunala 30% više sadnica. To je sve za današnju epizodu. Nadam se da vam je bila od velike koristi. Sve ću da vas podsjetim da je projekat Bašte za primorje u prodaji i da će on biti dostupan do 21. decembra u ponoć. Tada se povlači iz prodaje i neće više biti dostupan. Mi idemo dalje, mi ćemo se dalje baviti planinama. Zašto vam to naglašavam? Zato što i pored našeg silnog pisanja, pričanja, snimanja, slanja mailova, mi smo zaista dosađivali narodu
sa svim tim. Mnogo ljudi je ostalo bez projekta Bašta za kontinent. Na desetine mailova dobijamo svaki dan gdje nas ljudi mole da kupe taj projekat jer je to gotovo rješenje. Meni je jako žao što vam je tako nešto promaklo, jer projekat jeste gotovo rješenje. Zapravo u pitanju je nešto što vam ima sve spremne informacije. Sve ovo što ste čuli u današnjoj epizodi vam maltene nije potrebno, zato što je sve to vama ugrađeno u same projekte. Ne morate da tragate za informacijama, imate jako dobre kombinacije, ne morate da učite, da zapisujete, da se brinete da ste nešto propustili, već imate sve na jednom mestu. A mi itekako dobro zbrinemo ljude koji su kupili projekat, jer ćemo stalno da šaljemo mailove i da vas podsjećamo na važne signale kako nešto ne biste propustili. Ja sam pokisla, konačno možemo da pravimo sneška. Pozdravljam vas do naredne epizode. Link za kupovinu projekta ili za više informacije o projektu za Primorje nalazi se u komentaru ispod ove epizode.